wa Mwathani Jesu na nĩngũmwĩra ororĩngĩ kenai tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe Mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka aikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesu na nĩngũmwĩra ororĩngĩ kenai tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe Mwathani Jesu arĩ hakuhĩ gũcoka maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kena na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga na mũhoyage Mwathani na kũmũcokeria ngatho naguo thayũ ũikarage ngoro-inĩ cianyu maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga na mũhoyage Mwathani na kũmũcokeria ngatho naguo thayũ ũikarage ngoro-inĩ cianyu ĩkĩo nĩ maũndũ matarĩ monwo maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenai. Bwana wabariki sana. Mũrathime mũno. Tunaweza kosa sababu za kufurahia, No twage itũmi cia gũkenerera, lakini kujua tulipatana na Mungu mzuri no kũmenya twacemanirie na Ngai mwega aliye na mawazo mazuri na mipango mizuri juu yetu. ũrĩa wĩna meciria na mĩbango mĩega igũrũ ritũ. Tuna kila sababu ya kufurahia. Twĩna itũmi ciothe cia gũkenerera. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Ripoti pengine zinazofika kwetu No gũkorwo riboti iria iratũkinyĩra si ripoti za kuridhisha, ti riboti cia gũkenia, lakini mpendwa, ni kuhimize na huo wimbo, no mwendwa ngũmĩrĩrie na rwĩmbo rũu, na ni neno la Mungu katika Wafilipi, na nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Filipi, ya kwamba tufurahi, na tena nasema furahini. atĩ tũkene na njuge o rĩngĩ tũkene. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Na si kwa sababu ya mambo mengi ambao wanadamu wanaweza fikiria, na ti tondũ wa maũndũ maingĩ andũ mangĩciria, lakini ni kwa sababu ya kuwa na Yesu moyoni. no nĩ tondũ wa gũkorwo na Jesu ngoro-inĩ. Nimeokoka na mpenda Yesu, nĩhonokete nĩ nyenda Jesu, ni rafiki wangu wa karibu, nĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ, ameendelea kunihimiza kwake, nĩ athiĩte na mbere na kũnyũmĩrĩria gwake, nami nimeendelea kumpenda nikijua kwake kuna uzima wa milele. na niĩ no ndĩrathiĩ na mbere na kũmwenda ngĩmenyaga gwake kwĩ muoyo wa tene na tene. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ningali katika lile somo letu la mwaka huu, ndũrĩ thĩinĩ wa gĩthomo gitũ kĩa mwaka ũyũ, ya kwamba huu ni mwaka wa mavuno mengi, atĩ ũyũ nĩ mwaka wa magetha maingĩ, na mambo mengi sana katika Biblia na nĩ maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa Biblia ambao
tuwezi yamaliza kwa masomo haya maria tutangirikia na mathomo maya yanayonena juu ya watu kuvuna maria mareti iguru rigia andu kugetha. Bwana Yesu atukuzwe. Na hawavuni kwa sababu pengine ya juhudi nyingi na matiragetha ni tondu ringi wa kwirutaniria kunene, lakini zaidi juu ya kumwamini Mungu. no makiria ni tondu wa kumwitikia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwe. Mwaka wa mavuno mengi, mwaka wa magetha maingi. Tusome neno la Mungu katika Mwanzo 26 tuthome thiini wa kiambiriria 26 mstari wake wa kwanza. muraini wa mbere Nitasoma kifungu kirefu guthoma gicunji kiraya na ufuatane na mimi, utwarane nani, na Bwana atakubariki. Ngai ni agukurathima. Baadaye palitokea jaa nchini humo, jaa tofauti na ile ya hapo awali wakati wa uhai wa Abrahamu. Isaka akaenda Gerari kwa Abimeleki mfalme wa Wafilisti. Mwenyezi Mungu akamtokea Isaka na kumwambia, usiende Misri, bali kaa nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa nawe na kukubariki. Nitatimiza ahadi niliyompa baba yako Abrahamu, kwani nitakupa wewe na wazao wako nchi hizi zote. Nitawazidisha wazawa wako wawe kama nyota za mbinguni, na kuwapa nchi hizi zote. Kutokana na wazao wako mataifa yote duniani yatabarikiwa, kwa sababu Abrahamu alinitii mimi, akazingatia maagizo yangu, amri zangu, masharti yangu na sheria zangu. Basi Isaka alikaa huko Gerari. Watu wa huko wakamuuliza habari za mkewe. Yeye alijibu, huyu ni dada yangu. Aliogopa kusema kwamba ni mke wake, kwa kuogopa kwamba wakazi wa nchi wangemuua na kwa sababu ya Rebeka, maana Rebeka alikuwa mzuri sana. Baada ya kukaa huko kwa muda mrefu, Abimeleki mfalme wa Filisti alichungulia dirishani, akamwona Isaka akimkubatia mkewe Rebeka. Abimeleki akamwita Isaka na kumwambia, kumbe huyo ni mke wako, bona ulisema ni dada yako? Isaka akajibu, kwa kuwa niliogopa kwamba ningeuawa kwa sababu yake. Abimeleki akamuuliza, ni jambo gani hili uliotutendea? Mmoja wa watu wangu angaliweza kulala na mkewe bila wasiwasi, nawe ungekuwa umetutia hatiani. Ndipo Abimeleki akawaonya watu wote wakisema, yeyote atakayemguza mtu huyu au mke wake atauawa. Mwaka huo Isaka alipanda mbegu katika nchi ile, akavuna mara 100 zaidi, maana Mwenyezi Mungu alimbariki, naye akatajirika. Alizidi kupata mali, akawa tajiri sana. Alikuwa na makundi ya kondoo, ng'ombe na watumwa wengi. Hata Wafilisti wakamwonea wivu. Wafilisti walikuwa wamevifukia visima vyote vya maji ambavyo watumishi wa Abrahamu baba yake walikuwa wamezichimba wakati alipokuwa bado hai. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaka, ondoka kwetu, kwani wewe umetuzidi nguvu. 17 Basi Isaka akaondoka huko, akapiga kambi yake katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akavichimbua vile visima vilivyokuwa vimechimbwa wakati wa Abrahamu baba yake alipokuwa hai, visima ambavyo Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kifo cha Abrahamu. Akavipa majina yale yale aliyovipa baba yake Abrahamu. 19 Lakini watumishi wa Isaka walipochimba katika lile bonde na kupata kisima cha maji yanayobubujika, wachungaji wa hapo Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Hivyo Isaka akakiita kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Halafu wakachimba kisima kingine, nacho pia wakakigombania.
Hivyo Isaka akakiita kisima hicho Sitina. Kisha Isaka akaenda mahali pengine na kuchimbua kisima kingine, lakini hicho hawakugombania. Hivyo Isaka akakiita Rehobothi, akisema, sasa Mwenyezi Mungu ametuachia nafasi, nasi tutastawi katika nchi hii. Kutoka huko Isaka alikwenda Beersheba Beersheba. Usiku huo huo Mwenyezi Mungu alimtokea na kumwambia, mimi ndimi Mungu wa baba yako Abrahamu. Usiogope, kwa kuwa nipo pamoja nawe. Nitakubariki na kuwazidisha wazao wako kwa ajili ya Abrahamu mtumishi wangu. Kwa hiyo Isaka akajenga huko madhabahu, akamwabudu Mwenyezi Mungu, akapiga kambi huko na watumishi wake wakachimba kisima. Abimeleki alitoka Gerari akiwa pamoja na Ahuzashi mshauri wake na Fikoli mkuu wa jeshi lake. Akamwendea Isaka. Isaka akawauliza, kwa nini mmekuja kwangu hali mlinichukia na mlinifukuza kwenu? Wao wakamjibu, tumeona wazi kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Kwa hiyo tunafikiri inatufaa tule kiapo pamoja nawe na kufanya agano kwamba hatutakudhuru nawe na kufanya na kadhalika hatutakudhuru. Tulikutendea mema na kukuacha uende zako kwa amani bila kukutendea mbaya lolote lile. Na sasa wewe ni mbarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Basi Isaka akawafanyia karamu, nao wakala na kunywa. Kesho yake wakaamka asubuhi na mapema na kula kiapo. Kisha Isaka akawazidikisha na kuagana nao kwa amani. Siku ile ile watumishi wa Isaka walimjia na kumpasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimbua. Wakasema, tumepata maji. Bwana Yesu atukuzwe. Nisome andiko la mwisho katika Mathayo. Najua Bwana atatubariki sana. Mathayo 6. Nyanze pengine mstari wa 25. Ndivyo maana nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula na kinywaji mnavyohitaji ili kuishi, wala juu ya mavazi mnayohitaji kwa ajili ya miili yenu. Je, maisha ni chakula tu au zaidi? Na mwili je, si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa mwituni, hawapandi, hawavuni, wala hawana ghala yoyote, hata hivyo Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, nyinyi si wa dhamana kuliko hao? Ni nani miongoni mwenu kwa kuwa na wasiwasi na anaweza kuongeza muda wa maisha yake? Na kuhusu mavazi, ya nini kuwa na wasiwasi? Tazameni maua ya polini jinsi yanavyostawi, hayafanyi kazi wala hayashoki. Lakini nawaambieni, hata Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama au mojawapo ya hizo. Ikiwa basi Mungu hulivika hivyo jani la shambani, ambalo leo liko na kesho latupwa motoni, je, si atawafanyia nyinyi zaidi, enyi watu wenye imani haba? Basi msiwe na wasiwasi, tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Maana hayo yote hayahangaikiwi na watu, yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Basi Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Bali
shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na matakwa yake, na hayo yote mtapewa kwa ziada. Basi msiwe na wasiwasi juu ya kesho inayo yake. Matatizo ya siku moja yanawatosheni kwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Haleluya. Haleluya. Angalia aliye karibu nawe, mwambie ni mwaka wa mavuno mengi. Rora murigani wako murene mwaka wa magetha maige. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Na tumenena mambo mengi juu ya mavuno. Na nitwaretie maundu maige iguru rigie magetha. Na pahala tumesoma siku ya leo, na haria twathoma muthenya wa umuthi, ni huyu mtu anayeitwa Isaka. Ni mundu uyu uretwa Isaka, kijana wa Abrahamu, mwanake wa Ibrahimu. Anaahidiwa mambo mengi, ni arerirwo maundu maingi, na anaambiwa kwa ujasiri, akerwa na ushamba, ya kwamba wewe nitakubariki, ati we nigakurathima, lakini si kwa sababu ya matendo yako, no ni tondu wa ciiko ciaku, ni kwa sababu ya baba yako Ibrahimu alinitii, ni tondu baba wanyu Ibrahimu ni anjathĩkĩire. Kwa hivyo wewe nitakubariki. Uguo we nĩngũkũrathima. Pendwa, panda imani kwa watu wa nyumba yako. Mwendwa, handa wĩtĩkio kũrĩ andũ a nyũmba yaku. Kwa sababu kutii kwa Abrahamu, nĩ tondũ gwathĩka kwa Ibrahimu, Isaka anafurahia Isaka agakenerera baraka zake Mwenyezi Mungu, irathimo ciake Ngai. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Na kukawa na njaa kama ya wakati wa baba yake, na gũkĩgĩa na ng'aragu ta ya mahinda ma ithe wao. Na unaona mambo yanajirudia kama mwanzo, na nĩndĩrona maũndũ magĩcokera o ta kĩambĩrĩria. Sasa mimi huambia watu hakuna jambo mpya duniani. Nĩkĩo njĩraga andũ gũtirĩ na ũndũ mwerũ thĩinĩ wa thĩ. Yale yanayotendeka ni yale yamekuwa. Maũndũ marĩa mekĩkaga no maũndũ marĩa makoretwo. Hakuna jambo geni, gũtirĩ ũndũ mũgeni, ya kwamba lifike kwetu litustue. Atĩrĩki ũndũ ũcio kinya gwitũ ũtũmakie. Njaa ikakuja kama ya wakati ule, ng'aragu ĩkĩũka ta ya ihinda rĩu, wakati wa baba Abrahamu, ihinda rĩa ithe wa Ibrahimu. Na Isaka akawa ndiye ako hai, na Isaka agĩkorwo niwe wĩ muoyo, na akaambiwa hame aende Gerari, na akĩrwo hame kwao athiĩ Gerari, na akaishi huko kama mgeni, na agĩtũũra kũu atĩ ta mũgeni. Angalia aliye karibu nawe, kaa ugenini kama mgeni. Rora mũrori wa mũriganio waku mwĩre ikara ũgeni-inĩ ta mũgeni. Salimie kwa mkono, mwambie kaa ugenini kama mgeni. Mũgeithie na guoko mwĩre ikara ũgeni-inĩ ta mũgeni. Haleluya. Haleluya. Baada ya kuokoka, thutha wa kũhonoka, Mungu anatarajia Ngai nĩarerĩgĩrĩra tusikae na kwamba huku ni kwetu, tũtigaikare gũkũ ta gwĩ gwitũ, tukae kama wageni, tuikare ta ageni walio safarini kwenda kwao, arĩa marĩ rũgendo-inĩ gũthiĩ kwao. Isaka akaambiwa, Isaka akĩrwo, enda ukae Gerari, thiĩ ũikare kũrĩa Gerari, lakini ukae kama mgeni. no ũikare ta mũgeni. Kwa hivyo alikuwa anaambiwa, ũguo eragwo atĩ zile desturi utakuta zikifanywa, mĩtugo ĩrĩa ũgũkora ĩgĩkĩka na kũu watu hawa wa Gerari, nĩ andũ acio a Gerari, isiwe ni tabia zako. ndũgakorwo arĩ mũtugo waku. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogocwo. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa vijana, no ndirikane ihinda rĩmwe tũrĩ andũ ethĩ, tukiwa kule kwetu nyumbani, tũrĩ kũrĩa gwitũ mũciĩ, na tulikuwa na mchungaji ambaye amepumzika, na twarĩ na mũtungatĩri ũrĩa ũhurũkĩte, na kila wakati tulipokuwa tunajiandaa kwenda kongomano, na rĩrĩa rĩothe twaharagĩria gũthiĩ kĩgomano, kabla ya Thursday, hiyo Wednesday alikuwa anatuita wote kwa ushirika. Wednesday nĩ atwĩtaga ithuothe ta ngwatanĩro, Na anatuambia mnaenda katika kongomano la dini yetu, agatwĩra tũrathiĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩa dini itũ, na anatuhatarisha kwa kutushauri. no natũtaraga, Anatuambia kuna mambo utakuta yakitendwa huko, agatwĩra nĩ mũgũkora maũndũ marekwo kũndũ kũu na watu wa dini yetu, nĩ andũ a dini itũ, lakini nyinyi msiaige. no inyuĩ mũtigathiĩ Na kũmaĩtũkia. wakati mwingi alikuwa anatupea mfano na mtoto wa ndege, na mahinda maingĩ natũhea mũhiano na mwana wa kanyoni, ya kwamba kila wakati anaposikia kiota kinatetemeshwa, atĩ rĩrĩa aigua karũtara nĩ kainainio hanini, hajui kana kwamba ni andui anatetemesha kile kiota. kanyoni kau gatimenyaga kana nĩ thũ cio kairainainia Kazi ya mtoto wa ndege ni kufungua mdomo, wĩra wa kana gaka kanyoni nĩ kũhingũra kanua, asijue akimeza sumu. atakũmenya no kamerie nginya thumu. Kwa hivyo alikuwa anatuambia hata kama dini hii ni yetu, ũguo nĩ atwĩraga na angĩkorwo dini ĩno nĩ itũ, na tunaenda kongamano ya dini yetu,
yetu. na twathie kigomano kia dini itu Msiwe kama watoto wa ndege. mutigahane twana twa tonyoni Kila kiota kikitetemeshwa mfungue mdomo. karotana kale akaina inio kahigura kanua Kwa sababu hiyo nikubushia aliye karibu nawe, kaa kama mgeni. ogwo ne ndo wado ucio dirikaniria mundu ucio muriganetie nake ikarata mugeni. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Usiwe mtu wa kufungua mdomo kwa chochote kile kinachokuja. Ndogatwike mundu wa kuhigura kanua kuri kiria giothe kiroka. Isaka akaambiwa, Isaka kerwo Gerari ni karibu na Misri. Gerari ni hakuhe na kuria Misri. Na hata ukiangalia ramani utakuta hivyo. Na ungirona thiini wa mapu ni ugukorogwo ya kwamba mji wa Gerari umepakana na Misri. ate Gerari hakanete na Misri. Akaambiwa ukae Gerari. Akerwo wikare ku Na Gerari. usitelemuke Misri. Na ndio ikoroke kuria Misri. Wapendwa, mwaka wa mavuno ni mwaka wa sheria nyingi. Wendwa, mwaka wa magetha ni mwaka wa sheria nyingi. Dorore mulige nyumure hamwe na magetha mawatho ni maiki. Angalia jirani yako, mwambie pamoja na mavuno kuna sheria. Igwe mwele sheria ni nyingi. Muligaringe mwele mawatho ni maiki. Kwa sababu mavuno yanaambatana na tabia. Ni tondu magetha ni matwaranaga na mutugo. Oh, haleluya. Haleluya. Hatuwezi gojea mavuno tutingeterera magetha na tabia hatuna. No mitugo tutire. Haleluya. Haleluya. Isaka anaambiwa, Isaka kerwo kaa kama mgeni. Oikare ta mugeni Katika nchi ya ugeni. Goko thiini wa bururi wa ugeni. Misri iko hapo karibu nawe. Misri ere hau hakuhe nawe. Lakini ninakwambia Isaka, No ndirakwira Isaka usitelemuke Misri. Tekera goikoroka Misri. Mungu alijua Ngai ni amenyete ya kwamba Isaka atasukumwa ate Isaka ni agutindekererio na atachukiwa. na ni akomenwo. Lakini alikuwa na sheria hii, No ni ari na watho uyu usitelemke Misri. ndogaikoroke kuria Misri. Watu wengi wanaposukumwa andu aingiria matindekererio na wanaposukumwa katika mwisho kabisa, na ni matindekererio muico-ini piu unakuta akisema ukoraga kiuga afadhali huko nje afadhali kou nja na amani kuliko kanisani. kwina thayo kuri nyumba-ini ya Ngai. Nimekuja nikwambie, Ndoka ngwire mwaka wa mavuno mwaka wa magetha una sheria. ni kuri mawatho. Usitelemuke Misri. Ndogaikoroke kuria Misri. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogoshwo. Kwani wewe huwa hujiulizi Ngai we ndwiyuragia kwa nini watu matajiri na wa majina makubwa niki andu itonga na mari maritwa manene wako huko nje mari kou nja na kanisani na thiini wa nyumba ya Ngai kunakaa watu walio na maisha ya wastani? tuikarite andu mari na muturire wa hau Na Mungu gatagati-ini. katika neno lake Na Ngai thiini wa kiugo giake anasema vizuri, arauga wega, waambieni wenye haki erai andu aria thigu watakula mema ya ni nchi, makaria maundu mega ma bururi, watafurahia ni maisha. makanekenerera Kwa nini muturire. sio hivyo? Niki gutatari uguo Kwa sababu baada ya mavuno ni tondu thutha wa magetha na baada ya kushika utajiri mwingi, na thutha wa kwamukira utonga muingi karibu nasi Misri iko, hakuhe na ithuĩ Misiri ni hwere. unakuta watu wa imani kubwa Ugakora andu a wĩtĩkio mũnene wakitelemka Misri. magĩikũrũka kũrĩa Misiri. Mwaka wa mavuno Mwaka wa magetha uko na sheria nyingi. nĩ wĩna mawatho maingĩ. Kumbuka wakati Abrahamu na Loti waliambiwa waachane, Ririkana rĩrĩa Ibrahimu na Loti meragwo matigane, na kila mtu akaambiwa jichagulie mahali utakapokwenda. na oro ũmwe wao akĩrwo wĩcagũrĩre kũrĩa ũkwenda gũthiĩ. Biblia inasema hivi, Bibilia yugaga ũũ, Loti akatazama huko Sodoma Loti akĩrora kũrĩa Sodomu na akaona ni kuzuri. akĩona nĩ kũndũ kwega. Ni Loti mwenyewe alijibebea hema yake, Nĩ Loti we mwene wakuire hema na yake, Biblia inasema akaenda akaijenga karibu na Sodoma. na Bibilia yugaga agĩthiĩ akĩaka hakuhĩ na Sodomu, Na Biblia inasema akawa kila siku anatazama matendo yaliyotendwa Sodoma. na Bibilia ikauga atĩ mahinda mothe nĩ ikaraga akĩroraga ciĩko iria ciekagwo Sodomu. Mimi husema hivi, Niĩ njugaga ũũ, hakuna mtu anayeweza kukubeba kukuondoa kwa wokovu. gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgũkua agũherie kumana na Ni ũhonokio. wewe unabeba hema Nĩwe yako ũkuaga hema yaku na unaenda unaiezeka na Sodoma. ũgathiĩ ũkamĩiga kũrĩa Sodomu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Isaka akaambiwa, Isaka akĩrwo kaa
kama mgeni oikare ta mugeni na usitelemuke Misri. na ndugaikoroke kuria Misiri. Usidhani Misri iko mbali sana nasi. Ndugeciria ate Misiri ikuraya na ithuĩ. Mambo ya kutuvutia maundu magutugucĩrĩria mwaka huu wa mavuno mengi mwaka ũyũ wa magetha ni maingĩ mengi sana. nĩ maingĩ mũno. Biashara ambazo hazina uungu biashara itarĩ na ũngai ni nyingi nĩ sana. nyingĩ mũno. Tukikimbizana na mali, tukihanyũkania na indo tukikimbizana na vitu tukihanyũkania na indo ambavyo kwa mawazo tunajiambia ndizo mavuno mengi, indo thĩinĩ wa meciria maitũ tũraĩra nĩmo magetha maingĩ, lakini kwa Mungu si hivyo. no kũrĩ Ngai witũ ti ũguo. Anataka tukae kama mpango wake. arenda tũikare ta mũbango Si wake. juhudi zetu zinafanya tuvune mwaka huu. ti kwĩrutanĩria gwitũ gũgũtũma tũgethe mwaka ũyũ. Si kuitwa majina makubwa kutatufanya tuvune mwaka huu. ona ti gwĩtwo marĩtwa manene magũtũma tũgethe mwaka Ni ũyũ. Mungu na rehema zake, ni yeye hutajirisha watu wake. nĩ Ngai na tha ciake nĩwe ũtongagia andũ ake. Kuna mambo mengi yamenenwa juu ya Isaka kũrĩ na maũndũ maingĩ marĩtio igũrũ rĩgiĩ na Isaka yanajirudia kama yale ya wakati wa baba yake. na nĩ marecokera ta mahinda rĩa ithe wao. Wakati Abrahamu alifika kwa Abimeleki wa wakati wake, rĩrĩa Ibrahimu akinyire kwĩ Abimeleki ihinda rĩake, akaulizwa huyu ni nani? akĩũrio ũyũ nake nũ? Akasema ni dada yangu, akĩmwĩra ũyũ nĩ sister kwa yakwa, sababu Sara alikuwa mke mlebo. nĩ tondũ Sarai arĩ mũtumia Hiyo mũthaka. hiyo imejirudia ũndũ ũcio no wĩcokerete wakati wa Isaka. ihinda rĩake Isaka. Anaulizwa huyu ni nani? akorio ũyũ nake nũ? Anasema huyu ni dada yangu. akamwĩra ũyũ nĩ mwarĩ wa maitũ. Haleluya. Haleluya. Mambo hujirudia, maũndũ nĩ mecokagĩra, mambo hakuna mapya, maũndũ gũtirĩ mageni, lakini tusimame no vizuri tũrũgame wega katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wakati Abimeleki alijua rĩrĩa Abimeleki amenyire ya kwamba huyu si dada, ni mke, atĩ ũyũ ti mwarĩ wa nyina, nĩ mũtumia, anatoa sheria, akĩruta watho, anasema huyu mtu akiuga mũndũ ũyũ pamoja na mke hamwe wake na mũtumia wake asiguzwe. matikahutio. Mwaka wa mavuno mwaka wa magetha ni mwaka wa nĩ sheria, mwaka wa na mawatho, ni sheria za kufuatwa. na nĩ mawatho makũrũmĩrĩrwo. Haleluya. Haleluya. Na sheria za wakati wetu mawatho ma mahinda maitũ zinaitwa neno la Mungu, metagwo kiugo kĩa lishikwe Ngai. vizuri, kiugo kĩa Ngai na kĩnyitwo yule wega, mtu anataka kubarikiwa. na mũndũ ũrĩa kwenda kũrathimwo. Haleluya. Haleluya. Niinulie mkono. Haleluya. Nabararĩria guoko. Haleluya. Siku zetu ni baya, mahinda maitũ nĩ moru, siku zetu ni ovu. ona mahinda maitũ nĩ maũru. Hakuna mtu anataka kuambiwa jambo. gũtirĩ mũndũ ũrenda kwĩrwo ũndũ. Ukiambia mtu tembea kwa njia hii, wera mũndũ thiĩra gacĩra gaka, anakuuliza nani alikufanya muamuzi, akũrie wewe nĩ wakũtuire mũndũ wa nani gũtua matua, alikufanya mtu mkubwa. nĩ wewe wagũtuire mũnene Si we. kwanza utoe mti mkubwa ulio katika jisho lako, wambe ũrute mũgogoro thĩinĩ wa ritho rĩaku, alafu uangalie ile jani dogo lililo katika jisho langu. ũcoke ũrore kahuti karĩa kanini karĩ Ni ritho rĩaku. wakati wa hatari, nĩ mahinda marĩ na ũgwati. lakini wapendwa, nimekuja kusema no endwa ndoka kuga kupitia neno hili la unabii kũhĩtũkĩra kiugo gĩkĩ kĩa ya ũnabii kwamba mwaka wa mavuno una sheria. atĩ mwaka wa magetha nĩ ũrĩ mawatho. Abimeleki anasema Abimeleki arauga atĩ usiguze mtu huyu ndũkahutie mũndũ ũyũ, pamoja na mke wake. oro hamwe na mũtumia wake. Watu wa Gerari wameanza kupokea sheria, andũ a Gerari nĩ mambĩtie kwamũkĩra mawatho, na wakati sasa walikaa na sheria za mfalme wao, na rĩrĩa maikarire na mawatho ma mũthamaki wao, Biblia inasema Biblia ĩroiga atĩ Isaka akapanda Isaka na akĩhanda akavuna mara 100. na akĩgetha maita 100. Mara yetu ya kuvuna ni 100, mahinda maitũ ma kũgetha nĩ maita 100 lakini rĩmwe, lazima tuweke sheria za kwanza. no nginya twekĩre watho mbere, Ukae Gerari tũikare kũrĩa Gerari kama mgeni ta mũgeni, na usitelemuke na Misri. ndũgaikũrũke Misiri. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogocwo. Kumbuka katika Agano Jipya ririkana thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ, Petro akamwangalia Yesu, Petro akĩrora Jesũ, sababu Yesu alipokaribia kurudi kwa Baba nĩ tondũ Jesũ rĩrĩa kuhĩrĩirie gũcoka gwa ithe wao, alianza habari ingine nĩambĩrĩirie rũgano ya rũngĩ, kwamba mimi narudi kwa Baba, rĩrĩa ndĩracoka gwa ithe witũ, mimi narudi kwa rĩrĩa Baba. ndĩracoka gwĩ baba, Akiwa kikao na wanafunzi wake, aikaranĩtie na arutwo ake, habari ilikuwa hii, ũhoro warĩ ũũ, mimi narudi kwa Baba atĩ
atingire ndiracoka gwe baba witũ mpaka Petro siku moja ona akamwangalia Petro hindane mwakimurora kamuuliza, akimoria tumekufuata miaka hii yote, tukoromereire miaka ĩyo yothe tumepoteza watu wetu, tutete andũ aitũ tumepoteza kazi zetu, ona mawĩra maitũ kwani faida yetu ni gani umithio witũ nĩ na ũrĩkũ kuona wewe unarudi kwa baba na yako? kuona we nĩ ũracoka gwa ithe wanyu Oh, haleluya. haleluya Yesu akamwangalia Yesu akimurora akamwambia Petero, kimwĩra Petro usiwe na wasiwasi ndũkagĩe na kwa wasiwasi walionifuata, kũrĩ arĩa kwa mabuatĩte walioacha, kũrĩ arĩa matigire kwa walioacha watu kũrĩ wao arĩa matigire andũ ao na kazi na zao. mawĩra mao Faida yao umithio ya wao wakati huu wa ihinda rĩrĩ ni ya mara 100. nĩ maita igana Kwa nini uwe na wasiwasi nĩkĩ kĩratũma we ũgĩe na na wasiwasi wewe uko na faida? na wewe na faida Si kwa sababu ya bidii, ti tondũ wa ni kwa kwĩrutanĩria sababu uliacha nĩ tondũ nĩ watigire ukampokea Yesu ũkĩamũkĩra Jesu kama Bwana na ta Mwokozi. mwathani na mũhonokia Faida yako umithio waku ni mara nĩ 100 maita igana rĩmwe na si mbinguni, na ti matu-inĩ hapa duniani. no gũkũ thĩ Haleluya. haleluya Ngalia mwambie wewe ni wa mara 100. rora mũrigani waku mwĩre wewe wa maita igana Mulole wega nigetha atigage gũkua ngoro na iye mwĩra wewe wa maita igana. mwambie vizuri ili asiwe anakufa moyo wewe ni wa mara Si kwa 100 sababu biashara ni nzuri ti sana, tondũ biacara nĩ njega mũno si kwa sababu mashamba yamejaa mavuno, ti tondũ mĩgũnda ĩiyũire magetha si kwa sababu kwa zizi kumejaa ti ng'ombe. tondũ atĩ kiugũ kĩiyũire ng'ombe Wapendwa, hapana. aca Sisi ni wa mara 100 ithuĩ tũrĩ a maita kwa igana sababu ya kumpokea nĩ Yesu. tondũ wa kwamũkĩra Na Jesu Yesu akamwangalia Petro na tena Jesu akĩrora Petro rĩngĩ akamwambia, kwa sababu ya maisha ya baadaye akĩmwĩra tondũ wa mũtũũrĩre wa thutha ũyũ kuna uzima wa milele. kwĩna muoyo wa tene na tene Wapendwa wa kiroho, endwa kĩroho tusichanganye mambo haya mawili. tũtigatukanie maũndũ maya merĩ Kuna maisha ya hapa nĩ duniani kũrĩ na mũtũũrĩre wa gũkũ thĩ ambayo ni ya mara 100 ũrĩa nĩ wa maita na kuna igana maisha ya baadaye no thutha wa mũtũũrĩre wa ambayo ni ya uzima wa milele. nĩ wa tene na tene Bwana Yesu mwathani atukuzwe. arogocwo Na sheria ni hii, na watho nĩ ũyũ tukae kama wageni. tũikare ta ageni Bwana Yesu mwathani atukuzwe. arogocwo Isaka akapanda Isaka akĩhanda akavuna mara 100. akĩgetha maita igana Kumbuka alikuwa ameambiwa, ririkana nĩ erĩtwo atĩ wewe nitakubariki. we nĩngakũrathima Si kwa sababu ya bidii ti tondũ yako, wa kĩyo ni gĩaku kwa sababu Abrahamu baba no nĩ yako tondũ ithe wanyu Iburahĩmu alinitii. nĩ anjathĩkĩire Hatubarikiwi kwa juhudi. tũtirarathimwo nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria Kazi ya msalaba imefanyika, wĩra wa mũtharaba nĩ ũrutĩkĩte na sisi hakikisho yetu ni ya kuvuna mara na 100. ithuĩ hakikisho itũ nĩ ya kũgetha maita igana Ndiposa Yohana 4 na inasema, nĩkĩo Johana yugaga angalieni mashambani, rorai mĩgũnda mavuno ni mengi. magetha nĩ maingĩ Kwa hivyo hatuna kubahatisha, ũguo gũtirĩ na kũbahatisha mavuno ni mengi. magetha nĩ maingĩ Bwana Yesu atukuzwe. mwathani arogocwo Wakati Isaka alivuna mara 100, rĩrĩa Isaka agethire maita na igana Biblia inasema akaendelea kutajirika. na Biblia ĩrathiĩ na mbere na kuuga gĩthiĩ na mbere na gũtonga Hatutavuna baadaye turudi kwa umaskini. tũtikũgetha na thutha ũcio tũcoke thĩna-inĩ Ambia mtu aliye karibu nawe, tutaendelea kutajirika. ĩra mũrigani waku tũgũthiĩ na mbere na gũtonga Amba utie wega mwere, ukivuna mavuno mengi mwĩre wega wagetha magetha maingĩ utaendelea kutajirika. ũgũthiĩ na mbere na gũtonga Bwana Yesu mwathani atukuzwe. arogocwo Na alipoendelea na kutajirika, rĩrĩa athire na mbere na gũtonga akaanza kufanya kazi iliyofanywa na baba yake Abrahamu. akĩambĩrĩria kũruta wĩra ũrĩa warutagwo na ithe wao Iburahĩmu Haleluya. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. haleluya Hakutelemuka Misri. ndaikorokire kũrĩa Misiri Alipovuna mara 100, rĩrĩa agethire maita igana alipotajirika rĩrĩa sana, atongire mũno hakuteremuka Misri. ndacokire kũrĩa Misiri Alianza kuchimbua visima ambĩrĩirie kwenja ithima vile zilivyochimbuliwa na baba yake Abrahamu. iria cienjetwo nĩ ithe wao Iburahĩmu Ni nini unajua nzuri ya ufalme huu? nĩ kĩu ũĩ kĩega gĩa ũthamaki ũyũ Si ukifanye. ndũgĩke Haleluya. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. haleluya Watu wa imani ya dini yetu andũ a
witekio wa dini itu walijua kuenda kongamano ne moyo gothie kionga kegomano siwaanze kufanya mambo matikambĩrĩrie gwĩka maũndũ yaliyotendwa na watu wa imani kubwa marĩa mekagwo nĩ andũ a wĩtekio mũnene yaliyofanya wokovu upendwe na watu wengi maũndũ marĩa matũmaga ũhonokio wendwo nĩ andũ aingĩ tabia zilizotamaniwa na watu mĩtugo ĩrĩa yeriragĩrio nĩ andũ nakumbuka nilipofika na nyuki mara ya kwanza na ririkana rĩrĩa ndakinyire na nyuki rita rĩa mbere mzee mmoja aliyepumzika akaniambia kore mũthuri ũmwe wahurũkirie hii kĩnjĩra barabara unaona hapa atĩ barabara ĩno ũrona haha haikuwa inapitiwa na warevi ndĩahegeragĩrwo nĩ arebi kwa sababu ya kanisa hili letu nĩ tondũ wa kanitha ũyũ witũ. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Walevi hawakuwa wanaipitia arebi matiageragĩra bara walijua katika hili kanisa kuna moto nĩ mamenyaga atĩ thĩinĩ wa kanitha ũcio kwarĩ mwaki hakuna mtu aliyewafukuza gũtirĩ mũndũ wamaingataga wakiingia waliingia waokoke maingagĩra mahonoke. Angalia siku zetu ndora matuko maitũ walevi wanaingia watusumbue arebi maingagĩra matũthumbũre ukihubiri wanapiga kelele ukĩhunjia makanegena hawaogopi wanaingia kutafuta msalani hapa kwetu matiĩtigagĩra moka makaingĩra coro-inĩ citũ. oh hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. na wakikuta geti imefungwa wanaigonga na makora kũhingĩtwo makaringa. hofu ya Mungu ilienda wapi wetigĩri wa Ngai wathire kũ? unadhani hata tukienda kuwakataza watasikia kũrĩ na andũ anamwe tũgũthiĩ tũngĩmagiria makũigua wapendwa endwa ni sisi tutabadilika nĩ ithuĩ tũkũgarũrũka tuweke imani ya mwanzo twĩkĩre tũcokie wĩtĩkio wa tuokoke kĩambĩrĩria bila mzaha tũhonoke gũtarĩ itherũ tutangaze mwaka wa wokovu wa Bwana bila mchezo tũtangathe mwaka wa ũhonokio wa Ngai ndio gũtarĩ itherũ. yako inasimama kuwa ndio yaku ĩikare ĩrĩ acha yako inasimama kuwa la atĩ aca yaku ĩikare ĩ aca. ajoera guoko mwathani arogocwo inulie mkono Bwana atukuzwe. hakuna njia ingine gũtirĩ na njĩra ĩngĩ ya watu kututamani ake andũ kũtwĩrirĩria ni wajue ndio yetu ni ndio nĩ mamenye itũ nĩ na wajue la ni la na aca nĩ aca na itoshe. na ũndũ ũcio ũkinyanĩre. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Akaanza kufanya kazi ya huduma, akĩambĩrĩria kũruta wĩra wa ũtungata, akaanza kuondoa uadui, akĩambĩrĩria kweheria ũthũ, akaanza kuondoa mapigano, akĩambĩrĩria kweheria akaanza kuondoa magombano, akĩambĩrĩria kweheria akaanza bara, kuondoa chuki, akĩeheria rũmena, akachimbua visima tena, akĩenja ithima rĩngĩ. Angalia aliye karibu nawe, mwambie kwaya githima. Angalia jirani yako, mwambie aanze sasa kuchimbua visima. Muangalie vizuri, mwambie aanze kuchimbua visima mara tena. Bwana anatarajia kutoka kwetu tutoe maji yaliyojaa uhai. Mwei wa githima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithio gĩkĩharũka, o nginya mũriko wakĩo gathuthuria tũco tuothe, ndũkanone kanyita kaũru. Ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ, ngĩhoreka matua gũitĩka, kuoya tha waririkana mũrũguo. Nyimbo za kiroho. Biblia inasema hivi, watu wajifunze, hiyo ni Wathesalonike, watu wajifunze kuimba nyimbo za kiroho, na nyimbo za tenzi, na nyimbo za injili. Ndorekeririkanie mũndũ witũ mwĩre atĩrĩrĩ, kaĩ nginya gĩthima kĩa nyĩmbo cia kiroho kĩa kĩhu, ndũkĩmwĩre ndwambĩrĩrie kwaya. Mwambie anza kuchimbua mara tena. Mwambie ndwambĩrĩrie kwaya. Anza kuchimbua mara tena. Ile tikio moja tutamenya kama turi ya kiroho. Na ndiposa tujulikane kama sisi ni wa kiroho. Kwa sababu tumeachiwa makofi ya juu, makofi ya chini, upande na upande mwingine.
ya kwamba kuna kisima ate kwena githima kizuri kithima kiega kina mashauri kina mawatho. Amina. Haleluya. Haleluya. Mwaka wa mavuno, mwaka wa magetha, lazima watu waanze kuyatenda no nginya ndo mabererie gweka mambo ambayo baba zetu wa imani waliyatenda. maundu maria maithe maitu makiroho Akachukua mekaga kisima cha uadui, ni enja githima kia akaondoa, akieheria, akakiita Eseki, agita kwa sababu ya Eseki kugombaniwa, ni tondu wa kuruirwo. na hachoki, Ndaranoga, anachimbua visima akenja ithima vitoe maji safi, irute mai mega watu wakunywe, andu menywire, mpaka kile kisima o nginya githima cha kia Rehobothi ambacho hakikugombaniwa. kiria gitaruirirwo. Fanya kazi Ruta wira mpaka pafike o nginya pahala kinya handu haugombani tena. gutire na bara ringi. Haleluya. Haleluya. Tumikia Mungu Tungatira Ngai mpaka ufike pahala pa amani. o nginya kinya handu hawitikio ha thayo. Unahudumu kidogo, Uratungata tu hanini, ukiambiwa kiti haikupangwa vizuri, wero getegeti inafagwo wega, magombano yanakuondoa katika huduma, bara igakweheria thiini wa utungata, na baadaye unaenda katika nyumba unaambia Bwana ni mwaka wa mavuno. na thutha ucio gathie nyumba ukera Mwathani ni mwaka wa magetha. Mtu aliyevuna na akatajirika, Mundu wagethire na gitongari anang'ang'ana na huduma no ang'ang'anaga no tungata mpaka anafikia Rehobothi. o nginya gakinya kundu gwitagwo Rehobothi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Ni arogoshwo. Na alipomalizia Na riria arekereirie mpaka pahala pa amani, o nginya handu ha thayo, Biblia imetuambia Biblia yatwira ati wale waliomfukuza aria mamoingatithitie kwa sababu ya kutajirika, ni tondu wa gutonga gwake, wale waliomchukia, aria mamumenete, wale waliomwambia akwende, aria mamwirite athie, wanaanza kumtafuta. makambiriria kumwetha. Haleluya. Haleluya. Kama mwaka huu utakuwa mwaka wa mavuno kwako, Angiko mwaka ni ugukorwo wi wa magetha kuri we, lazima watu wakutafute. no nginya andu magwethi. Oh, haleluya. 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 Watu waliofikiria wewe si wa faida kwao, Andu aria meciririe ati we nduri wa umithio kuri o, lazima wafike sasa. no nginya makinye riu. Hawa waliomfukuza Isaka Aya maingatithirie Isaka na akashikilia na imani, kinyitirira wetĩkio, hakutelemuka na Misri. ikorokire kuria Misri, Alipofukuzwa, rĩrĩa aigatithagio, Biblia inasema Biblia ĩroiga atĩ akapanda milimani. agĩthiĩ kũrĩa irĩma-inĩ, Milimani ya Gerari irĩma-inĩ cia Gerari, ilikuwa tena karibu sana na Misri, kwarĩ hakuhĩ mũno na Misri, lakini hakutelemuka Misri, no ndaikorokire Misri, akakataria milimani. aregeire kũu irĩma-inĩ. Pendwa wa Penieli, Mwendwa wa Penieli, kataria milimani. ikara kũrĩa irĩma-inĩ. Haleluya. Haleluya. Akakataria huko. Akĩregera kũndũ kũu. Wale watu walipokuwa wanamtafuta, Andũ arĩa mamwethaga walienda kumtafuta milimani. magĩthiĩ kũmwetha kũrĩa irĩma-inĩ. Watu wanakutafuta wapi? Andũ magwethaga kũwe. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu Nĩ atukuzwe. arogocwo. Baada ya kuvuna Thutha wa kũgetha na rĩ, baada ya na kutajirika, thutha wa gũtonga rĩ, tutakupata tena. nĩtũgũkuona rĩngĩ. Ndorera andũ arĩa mũriganĩtie nao mwena ũyũ mũria, o twatonga nĩtũkonana rĩngĩ. Uliza jirani yako, tukitajirika tutapatana mara tena. Tukigethana nĩtũkonana. Tukitafutana wakati mwingine tutapatana. Kana nĩitonga iria ciakanagĩrio matawa. Ama ni matajiri wenye wanawasha tuta. Ũndũ guoko wĩre Ngai ndeithia. Siinue mkono wako mwambie Bwana nisaidie. Ona thutha wa gũtonga, Hata baada ya kutajirika, ona thutha wa kũrathimwo, hata baada ya kubarikiwa, tũngĩgagwetha, tukikutafuta, tũgũkore irĩma-inĩ, tukupate milimani, harĩa harĩ ũteithio waku. mahali pa msaada wako. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Abimeleki na jeshi lake Abimeleki na gĩkundi gĩake wakajipanga, makĩbanga, wakaambiana, makĩrana atĩrĩ, twende tukatafute huyu mtu, tũthiĩ twethe mũndũ ũyũ, kwa sababu tumeona nĩ tondũ nĩtuonete huyu Mungu ni wa Mungu. ũyũ mũndũ nĩ wa Ngai. Haleluya. Haleluya.
wakamkuta kwake magikimukora gwake kule milimani, okore irema-ini. akawauliza, Akimoria, kwa nini mmekuja? niki gitumite Na ni muke nyinyi mlinifukuza, na ninyi mwanyigatire na ni nyinyi mlinichukia. na ninyi mwamenire. Biblia imetuambia, Biblia ni atwera wakamwambia, Bakimwira, kwa sababu tumeona netondo netuonete wazi wega wewe una Mungu. we ni uri Ngai. Ndodoreria ndwere umere mwaka wa magetho na wagie indo ugie na Ngai muingi. Aha, mwambie jirani yako mwaka wa mavuno hata ukipata utajiri uwe na Mungu mwingi. Murore wega mwere ona wagie na mburi nyingi ciugo ugie na Ngai muingi. Mwambie jirani yako hata ukiwa na mbuzi wengi uwe na Mungu. Hata wanarika mkienda college na university na msome mpate shahada, muwe na Mungu mwingi kuliko hizo shahada. Adwethe ona mwathi college na university mwatha mamugia na certificate ukiwa na Mungu mwingi ule na Ngai muingi ndio watu tu watakutafuta. Ndio ndotu maregwetha. Oh, haleluya. Haleluya. Wakamwambia, Akimwira, hatutakuja kukutafuta tutinoka gugwetha kwa sababu ya utajiri, netondo watoga kwa sababu ya mali, netondo waido. tumekuja kukutafuta Kagugwetha tuandikiane, twandikanire kwa ati sababu tumeona netondo netuonete wazi wazi wega fio wewe uko na Mungu. ati wewe na Ngai. Modo muradhime, Mtu ambaye amebarikiwa, modo mutogie, mtu ambaye ametajirishwa. no agekuonwo ni andu maundu macio mothe, Watu wanaweza kuona mambo hayo yote no monege Ngai wake. lakini muone Mungu ndani Na yake. nikorwo Ngai aturathima mwaka uyu, Na hili Bwana tusaidie na tubariki mwaka huu. akipurado njeno Tuweke prado mahali tukoya hapa. ragi tugathambia nyumba ya Ngai. Tunachukua rag tunaosha nyumba ya Oh, Mungu. haleluya, Haleluya. 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 Walipokuja ili waandikiane, Rĩrĩa mokire nĩguo metĩkĩranie, Isaka akawaambia, Isaka akĩmera, hamtaenda leo, mũtigũthiĩ ũmũthĩ, mtalala. nĩ mũgũkoma Si chakula gũkũ. tu nitawafanyia, nitawapea, To irio tu ngũmũhe, nitawafanyia karamu. nĩ ngũmũthondekera iruga. Njĩrĩra andũ erĩ atatũ mere, andũ nĩ marĩte gwaku mũno mathondekere iruga. Ambia jirani yako watu wamekula kwako kwa wingi, watengenezee karamu. Murore wega mwĩre tengenezea watu karamu. Muangalie vizuri umwambie thondekera andũ iruga. Watambie tengenezea watu karamu. Mwĩre thondekera andũ iruga. Umeitia watu duvia sana. Nĩ wetĩire andũ ndubia mũno. Umewaitia sahani ya chakula sana. Ona ũkametĩra thani ya irio mũno. Watengenezee karamu. Mathondeke iruga. Kama umebarikiwa. Angĩkorwo nĩ ũrathimĩtwo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Biblia inasema akaambia mtalala hapa. Biblia ĩroiga atĩ akĩmwĩra nĩ mũgũkoma gũkũ. Akawatengenezea karamu wakala. Akĩmathondekera iruga makĩrĩa. Asubuhi wakaandikiana. Rũcinĩ makĩandĩkanĩra ya atĩ kwamba sisi hatutasubuana. atĩ ithuĩ tũtikũgiana. Mwaka wa mavuno. Mwaka wa magetha. Nimekuja kuutangaza ni mwaka wa amani. Ndoka kutangatha nĩ mwaka wa thayũ. Si mwaka wa kushinda na makaratasi ukienda kotini. Ti mwaka wa gũtinda na maratathi ũgĩthiĩ igoti-inĩ. Si mwaka wa kubebana na failo ukienda kuona madaktari tajika. Ona kana gũkua failo gũthiĩ kuona madagĩtarĩ manene. Oh, haleluya. Haleluya. Ni mwaka wa amani. Nĩ mwaka wa thayũ. Ni mwaka wa utulivu. Mwaka wa kũhuorera. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogoshwo. Ni mwaka wa mavuno mengi. Nĩ mwaka wa magetha maingĩ. Kile kitashikilia mavuno Kĩrĩa gĩkũnyitĩrĩra magetha kinaitwa kuweka sheria za ufalme. nĩ kũiga mawatho ma ũthamaki. Katika Agano Jipya tumesoma. Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ twathoma. Biblia imeanza kwa maswali mengi. Biblia yambĩrĩirie na ciũria nyingĩ. Kwa nini muwe na wasiwasi? Nĩkĩ mũgĩe na thĩna? Kwa nini mjisumbue? Mũrathumbũka nĩkĩ? Mtakula nini? Mũkũrĩa kĩ? Mtakunywa nini? Ona nĩkĩ mũkũnyua? Mtavaa nini? Mũkwĩkĩra kĩ? Unajua tumekaa na watu katika nyumba ya Bwana. Tuikarĩte na andũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na hata wanaposikia mambo ya kubarikiwa na kuvuna mara nyingi, No, na rĩrĩa maraigua igũrũ rĩgiĩ kũrathimwo na kũgetha maita maingĩ, wanaanza kufikiria vile watakula vizuri, makambĩrĩria gwĩciria na makũrĩa wega, na watakunywa vizuri, ona manyue na wega, watavaa vizuri. na maihumbe wega. Biblia inasema Biblia ĩroiga atĩ hayo mashida na mambo unayojisumbua nayo maũndũ macio na mathĩna macio ũrathumbũra namo ndio inasumbua watu walio nje ya imani. maũndũ macio nĩmo maragia andũ arĩa marĩ nja ya wĩtĩkio.
Ndorera andũ erĩ atatũ mwĩre tiga kũgiagwo nĩ maũndũ marĩa magiaga andũ athĩ. Mwambie jirani yako usisumbuliwe na mambo yanayowasumbua watu. Mũrore wega mwĩre wewe muonoki tiga kũgiagwo nĩ maũndũ marĩa magiaga andũ. Mwambie wewe umeokoka usisumbuliwe na mambo yanayowasumbua walimwengu. Andũ makĩaria ũhoro wa Januari irio wakwara ona gũkũ no kwarire. Watu wakinena kuhusu jua limewaka sana. Kumenya ta hĩndĩ ya Isaka. Wanapaswa kujua tuko wakati wa Isaka. Ati wewe ni ule Ngai. Ya kwamba wewe unaye Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia yatwĩra thĩinĩ wa Mathayo. Biblia imetuambia katika Mathayo. Mambo hayo yanayotutia wasiwasi. Maũndũ macio matumakagia. Na yanayotutia uoga. Na maũndũ macio matuguoyohagia. Hayo yanatubua watu wa dunia. Na macio marathumbũra andũ a thĩ yo. Tukatae. Tumarege. Mwaka wa mavuno. Thĩinĩ wa mwaka wa magetha. Tusisumbuliwe. Tutigakio. Na mambo yanayosumbua watu wa dunia. Ni maũndũ marĩa magiaga andũ a thĩ. Kwa nini tufanane na wao? Tufatie kuhanana nao niki? Si Biblia imeuliza mara nyingi. Ile Biblia ndĩakĩũria maita maingĩ. Kwani giza itashirikianaje na mwanga? Nduma ĩngĩnyitanĩra atĩa na ũtheri? Yani mambo yetu ni uniform. Yani maũndũ maitũ nĩ mahanaine. Dunia ikisema ni kubaya. Thĩ yo yauga nĩ kũũru. Kanisani ni kubaya. Kanitha-inĩ nĩ kũũru. Haleluya. Haleluya. Dunia ikisema hakukariki. Thĩ yauga gũtiraikarĩka. Kanisani hakukariki. Kanitha-inĩ nakuo gũtiraikarĩka. Si Bwana abadilishe matamshi yetu. Mwathani ndakegarũre rũthiomi rũu. Kulikuwa wakati wa kiangazi. Ile gũtiakĩrĩ na ihinda rĩa ng'aragu. Isaka akavuna. Na Isaka akĩgetha. Mpaka akatafutwa. Ona nginya agĩethwo. Kwa sababu ya mambo ambayo watu waliona ametenda. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa andũ monire ekĩte. Biblia imetuambia. Biblia yatwĩra atĩ. Tusisumbuliwe. Tutigagio. Na mambo ambayo yanasumbua watu wa dunia. Nĩ maũndũ marĩa magiaga andũ a thĩ. Na katika kujisumbua kwetu. Na thĩinĩ wa kwĩgia gwitũ. Biblia imetuuliza. Biblia nĩ yatũũria. Kwani kuna kitu tumejiongezea. Kwani kũrĩ kĩndũ twĩongereire. Hata siku moja. Ona nginya ona mũthenya ona ũmwe. Bwana atusaidie. Mwathani atũteithie. Biblia inasema. Biblia ĩroiga atĩ. Msiwe na wasiwasi. Mũtikagie na guoya. Ya kile utakachokula. Kĩrĩa we ũkũrĩa. Kunywa ama kuvaa. Ona kana kũnyua kana kwĩhumba. Kando na kufikiria mambo hayo. Kando na gwĩciria maũndũ macio. Fikiria mambo ya ufalme. Wĩcirie ũhoro wa ũthamaki. Jerera mũndũ mwaka wa magetha ni mwaka wa kũgarũrania. Mwambie jirani yako mwaka wa mavuno ni mwaka wa kupindua mambo. Kũgarũrania mwĩre garũrania maũndũ. Msaidie mwambie badilisha mambo. Ũrĩa ũreciragia o ũrĩa ũkũgĩa. Vile ambavyo ulikuwa unafikiria vyenye utapata. Ũrĩa ũrĩrĩaga wega. Vyenye utakula vizuri. Ũrĩa ũrĩnyuaga wega. Vyenye utakunywa vizuri. Ũrĩa ũrĩhumbaga wega. Vyenye utavaa vizuri. Ũrĩa ũgũikara wega. Vyenye utakaa vizuri. Mwaka wa magetha. Mwaka wa mavuno. Akone Ngai mwenye magetha. Kama ni Mungu mwenye mavuno. Na ni yeye hupeana. Badilisha. Wacha kufikiri utakachokula. Biblia imetuambia katika Mathayo. Biblia yatwĩra thĩinĩ wa Mathayo. Jishughulisheni. Inyuĩ mwĩcirie na mambo ya ufalme. Ũhoro wa ũthamaki. Haleluya. 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 Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Matha ũthamaki wa Ngai mbere. Badilishana mambo sasa. Agarũrania maũndũ rĩu. Badala ya kufikiria utakula nini. Handũ ha gwĩciria ũkũrĩa kĩ. Ukiona hakuna chakula katika nyumba yako. Wana gũtirĩ na irio thĩinĩ wa mũciĩ waku. Badilisha haraka katika anga ya kiroho. Agarũrania maũndũ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Sema leo nitaenda kuomba na kufunga. Uge ũmũthĩ ngũthiĩ kũhoya na kũhinga. Musijisumbue. Mũtigatangĩke. Na ni nini utakula? Nĩkĩ kĩu ũkũrĩa? Ni nini utakunywa? Nĩkĩ kĩu ũkũnyua? Ni nini utavaa? Ona kwĩhumba kĩ? Badala yake. Handũ ha ũguo rĩ. Jishughulishe. Wĩcirie mambo ya ufalme. Ũhoro wa ũthamaki. Hao ndio watu watakuwa watu wa mavuno. Acio nĩo andũ arĩa magũkorwo marĩ andũ a magetha. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Sababu Biblia inasema shambani mavuno ni mengi. Ati Biblia yuga mũgũnda-inĩ magetha nĩ maingĩ. Watu wanamhitaji Yesu. Andũ nĩ marabatara Yesu. Badilisha mambo. Garũrania maũndũ.
anza kufikiria ya ufalume. ambĩrĩria gwĩciria maũndũ ma ũthamaki. Kama mwaka huu ulipanga kujenga nyumba, angĩkorwo mwaka ũyũ ũreciiririe gwaka nyũmba. haleluya, haleluya. sikujenga ni kuzuri, ithe gwaka to na kwega, ni mambo mazuri ya na nĩ mwaka. maũndũ mega ma mwaka. Bwana Yesu Nĩ atukuzwe. arogocwo. Kwanza fikiria Bawĩcirie kwa baba kunakaa namna gani. kwa baba witũ gũikaire atĩa. Haleluya. haleluya. Kienda kununua kijiko ya nyumba yako, wathiĩ kũgũra gĩciko kĩa nyũmba ili yaku, tukiingia tunafurahia kwako. nĩguo twaingĩra gwaku tũgakena. Mwaka wa mavuno, mwaka wa magetha, jiulize kwa baba kuna vijiko vya kutosha. wĩyũrie kwa baba kũrĩ na iciko cia kũigana. Ndojoera guoko na igũrũ, Niinulie mkono juu na wera mũndũ garũrania rĩu maũndũ. na mwambie mtu badilisha mambo. Biblia imesema, Biblia yoiga atĩ basi msiwe na wasiwasi, mũtikagĩe na thĩna, tutakula nini? tũkũrĩa kĩ. Hiyo ni mstari wa 31 Mathayo 6. mũraini wa 31. Basi msiwe na wasiwasi, tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote, bali shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na matakwa yake. Jishughulishe ethai na shughuli za kiufalme. na maũndũ ma ũthamaki. Bwana Yesu Mwathani atukuzwe. arogocwo. Haleluya. haleluya. Unajua siku zetu Nĩwamenya mahinda maitũ hakuna watu wa kufanya kazi katika nyumba ya Bwana. gũtirĩ na andũ a kũruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Watu wanaopatikana andũ arĩa maroneka ni watu wanaofanya kwa fidia. nĩ andũ arĩa mararuta wĩra marĩhwo. Ni kiwango tu, nĩ kĩwango kĩngĩ tũingĩrĩte, na kiwango hicho na gĩkĩro kĩu kimetupokonya nafasi nĩ gĩtũtunyĩte ya mĩeke kuvuna mara 100. ya kũgetha maita 100. Tumevuna kidogo, tũgethete tu hanini, tunaanza kujiinua viwango, twakambĩrĩria kwambata bali Mungu ikĩro. No alitarajia Ngai aharagĩrĩria atuweke atĩ viwango vya juu akũige ikĩro cia mpaka igũrũ dunia ifike kwetu, ona nginya thĩ yũke kũrĩ ituambie ithuĩ, nimeona mkona Mungu. ĩtwĩre nĩ nyonete mwĩna Ngai. Hawawezi fika kwetu matingĩũka kũrĩ kwa ithuĩ, sababu sisi sasa tumetosheleka katika kiwango cha nĩ wastani. tondũ tũiganĩire thĩinĩ wa kĩwango gĩa gatagatĩ. Ukikula ukishimba we warĩa wahũna hauna kingine. ndũrĩ na ũndũ ũngĩ. Ukipata nguo 2 3 wagĩa na nguo 2 3 wewe umepita wote wa kijiji. we ũhetũkĩte andũ Bwana othe aitũ. hakutarajia Mwathani ndareragĩrĩra usumbuliwe na mambo yale yanayosumbua dunia. ũthĩnio nĩ maũndũ marĩa mathenagia thĩ ĩyo. Alitaka kukuweka pahala pako pa juu, endaga kũiga handũ hake ha igũrũ, ni pahala pa mavuno ya mara 100. handũ ha magetha maita 100. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Haleluya. haleluya. Ijumaa nikaenda pale Udhaya hospitali. Friday ngĩthiĩ thibitarĩ ya Ũthaya. Tuna mwalimu wetu mmoja ambaye amegonjeka kwĩna mwarimũ ũmwe witũ mũrwaru na ako na saratani. ena kansa. Baada ya simu nyingi na kumfuatilia sana, thutha wa thimũ nyingĩ na kũmũbuatĩrĩra mũno, na alikuwa ameniambia mwezi wa 9 na njĩrĩte mweri wa 9 vile mwili wake unakaa, ũrĩa mwĩrĩ wake ũtariĩ, na akaniambia nimefikiria na akĩnjĩra nĩndĩreciria kwanza nichukue msichana wangu nimpeleke college, njoe mũirĩtu wakwa ndĩmũtware college kabla nife. itanakua. Haleluya. haleluya. Watu wana mipango. andũ nĩ marĩ mĩbango. Nikamwangalia, ngĩmũrora, nikamwambia dada yangu, ngĩmwĩra mwarĩ wa ithe witũ, nani anakwambia unakufa? nĩ ũrakwĩra nĩ ũgũkua? Kwa nini ujiwekee sentence ya kifo? nĩkĩ we ũrenda kwĩiga kĩiho-inĩ kĩa gĩkuũ? Haleluya. 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 Tulipofunga akaingia katika hospitali. rĩrĩa twahingire cukuru agĩthiĩ thibitarĩ, Amekuwa huko Udhaya hiyo miezi yote. akoretwo Ũthaya mĩeri ĩyo yothe. Alipigia simu, kĩhũrĩra thimũ, kaniambia kwa sababu wewe ni shujaa wa imani, kĩnjĩra we tondũ wĩ njamba ya wĩtĩkio, najua wewe huwezi stuka ukiniona, nĩ njũĩ atĩ we ndũngĩmaka ũngĩnyona, sina nywele, ndirĩ na njuĩrĩ rĩu, nimeingia kemo ya pili imemwaga nywele yote. nyingĩrĩte kĩmo ya kerĩ yaita njuĩrĩ yakwa yothe. Wakati grupu ya kwanza ilikuwa inaenda, rĩrĩa gĩkundi kĩa mbere gĩathiaga, nikamwambia sitakuja. ngĩmwĩra ndigũka.
kwa sababu kuna kitu naombea moyo wako. nitodukule na udodera hoera goro yako. Bwana Yesu atukuzwe. Madhani arogosho. Grupu ya pili sasa tukaenda Friday. Grupu ya kereto gedi Friday. Tulipomaliza kumuona, ndio twalikiria kumuona, nikakumbuka neno la mavuno. Geririkana mwa ya kwamba shambani mwa Bwana muna mavuno mengi. Ate mugodaine wa Mwathani we na magetha maingi. Wakati ulipofika wa kuondolewa kwa ward, ndio atwa kikinyire hida ya kuhu. Nikaambia wengine wote watu wao na walimu wenza ondokeni kidogo. Gerali muwenzangu na andwa wao herai hanini. Niko na habari njema na huyu mama. Ndino horo mwega na mutumi oyo. Nikamwambia Teresa, Gemwera Teresia, tangu tujuane na wewe, umatu wamenya nile nawe, sijawahi sikia ukimuita Yesu Bwana na Mwokozi. Ndire daigwo geta Yesu Mwathani na Mwokozi. Mimi sijafika kukuona tu. Ndinoka gukuona tu. Mimi nimefika tuandikiane. Ndoka twandikanire. Na tuambiane. Na twirane ati ya kwamba leo unaokoka. Ati umuthi ni urahonoka. Ni Mkatoliki ambaye ni mugathoreki yule wa kweli. Ulia wa pio. Nikamwambia mimi sikatai wewe ni Mkatoliki. Mbona ni diregete wewe Mkatoliki. Lakini kupona kwa kweli. No kuhona kwa ma. Si kupona saratani. Si kuhona kansa. Kupona dhambi. Ni kuhona mehia. Haleluya. Haleluya. Akainuka kidogo. Akiyo. Kaniambia Yesu unataka niokoke. Kejera Yesu dahonoke. Nikamwambia ndio. Gimura ye. Niposa nilikuja. Nikyo jokire. Kaniambia niombe. Kijira hoera. Mimi sikuomba mambo mengi. Ndio hoera maudu. Sasa tangaza. Na ndira murari utangatha. Nimeokoka. Nidahonoka. Na nimepona. Na nidahona. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Mavuno ni mengi. Magetha ni maingi. Wewe unashinda ukijishughulisha utatajirika lini? Wewe uria ugatongari. Wakati watu wanalala na magonjwa. Ndio andu makomete na merimu. Wako na ripoti zote. Mari na ripoti ciothe. Hakuna ripoti mpya unampelekea. Gutire na ripoti jerora mutwarira. Mpelekee ripoti hii. Mutwarira ripoti eno. Ya kwamba Yesu anaokoa. Ate Yesu ni ahonokanagia. Kijana yake alipoingia. Ndio mwanake wake ingerire. Kaniambia kwani umeambia mamu nini mpaka akacheka? Kijori akawera mamu ati aginya atheka. Nikamwambia kuna ufalme mwingine umeanza kumfanyia kazi. Nimwira kwena uthamaki ungibambiriria kumurutira wira. Unaitwa ufalme wa wokovu. Wetagwo uthamaki wa uhonokio. Ni mwaka wa mavuno. Ni mwaka wa magetha. Wao wengine hata hawajui waelekeze namna gani. Agiona ndoe matwara na jerereko. Biblia inasema. Biblia yauga. Amwe tuhane takumadhara turamadhara mwakine. Wengine ni kama tunawatoa kwenye moto. Ukienda ukisikiza ripoti za watu, ungethie uigwe ripoti cia andu, usianze kuambia Mungu utapona tu. Ndugathi komera ni ukuhona tu. Badilisha ripoti. Garorania ripoti. Yale yanasubua watu ni watu kupona saratani. Maundu maria maragia andu ni andu kuhona kansa. Lakini mbingu inasubuka ni nani wataingia? No igoro riroria ni makaingira. Ndohuteria ndwele atatomwera ndogaroranie. Aha. Guza wawili watu mwambie badilisha. Badilisha. Ukifika kwa wagonjwa wakinya kule na marwarete na hawana tumaini na matire na keregerero, kabla uwaambie vile watapona, utana mero le makuhona le amora mera ni makuhona na nimeandika ile sentence. Wengine unawaambia watapona na kuna venye wamejiandikia. Alorania. Badilisha. Mera kwa Yesu ni kule moyo. Waambie kwa Yesu kuna uzima. Leo hii umote huyo akona tumaini. Ena kiregerero. Hallelujah. 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 Na akawa wa kwanza kuambia kijana wake, agikorore wa mbere kwera murio, mimi nimeokoka. Niye ndahonoka. Nikaambia Bwana, huduma yangu ya kuja udhaya imekamilika. Gira mwathanie utukata wakwa wa guka udhaya ni wakinyanira. Jerera ndwele atatugarorania ripoti. Waambie watu wawili badilisha ripoti. Mwere garorania ripoti. Badilisha ripoti. Mwere mwaka wa magetha ni mwaka wa kugarorania maripoti. Mwambie mwaka wa mavuno ni mwaka wa kubadilisha ripoti. Ako andu ni matindikirwo ni mathina muno magaroranirio mere kuria njira ni cia dhahabu. Aha, kama watu wamesukumwa na mambo sana, waambie njia huko ni dhahabu. Makwera ndumane tumanire mwere kuria Yesu niwe utheri. Wakikwambia kuna giza totoro, waambie kule Yesu ndiye mwangaza. Garorania ripoti. Watu wanataka ripoti nyingine iliyo na tumaini. Ando marafatara ripoti egena keregerero. Mwaka wa mavuno. Mwaka wa magetha. Ni mwaka wa kutokuwa na wasiwasi. Ni mwaka utare na wasiwasi. Nitakula nini? Gori yake. Nitakula nini? Ona neke gonywa. Nitakunywa nini? Gonywa ke. Nitavaa nini?
Otorako. badilisha hayo, Rogarorania. shughulikia ya ufalme. Garorania omathe othamaki. Simama na miguu yako. Rogama na maguru mako. Ni mwaka wa mavuno. Ni mwaka wa magetha. Ripoti zibadilike. Ripoti igarũrũke. Ripoti zibadilike. Ripoti icenjie. Ripoti zibadilike. Ripoti icenjie. Ripoti zibadilike. Ripoti icenjie. Ukienda kutembelea watu, Wathiĩ gũcerera andũ. hata katika get together za Ona familia, thĩinĩ wa get together cia family. pamoja na agenda nyingi Hamwe na agenda nyingĩ. za tutakula na tutafanya na tutakuwa tukitoa, Tũkũrĩa tũgwĩka na tũrĩrutaga. kuwa mmoja wa kusimama katika hiyo get together. Korwo ũrĩ ũmwe wa kũrũgama get together-inĩ ĩyo. Uambie kabla ya get together ya mwaka wa 2027, No mere get together ya 27 itanakinya. Yesu anaweza rudi. Yesu no acoke. Haleluya. Hallelujah. Ni watu wenu Nĩ naambia, andũ anyu ũrera. Yesu anaweza rudi. Yesu no acoke. Haleluya. Na Hallelujah. hata unawaambia Na nginya ona kamera. wengine wetu tunaweza kosa kupatana, Aingĩ aitũ no twage kwa gũkona na sababu rĩngĩ. hata tumebebana na kifo. Nĩ tondũ ona tũkuanĩte na gĩkuũ. Unawaambia ripoti nzuri ni hii, Kamera riboti njega nĩ ĩno. uwe na Yesu mioyoni. Mũgĩe na Jesũ ngoro-inĩ. Kwa nini tumeibikia Nĩkĩ tũraconokera? maneno ya wokovu huu Ciugo cia ũhonokio ũyũ. ambao ni mkubwa namna hii? Ũrĩa nĩ mũnene na Si njĩra ĩno. mavuno yetu makubwa Ithe magetha maitũ manene ni wokovu. nĩ ũhonokio. Haleluya. Hallelujah. Kwa sababu ndani yake Nĩ tondũ thĩinĩ wake una uzima wa milele. kwĩna muoyo wa tene na tene. Bwana anisaidie. Mwathani andeithie. Bwana akusaidie. Mwathani atũteithie. Mwaka wa mavuno mengi. Mwaka wa magetha maingĩ. Badilisha ripoti. Garũra riboti. Sisumbuliwe na mambo yanayosumbua watu. Ndũgathĩnio nĩ maũndũ marĩa marathĩnia andũ. Jishughulishe na We ufalme. matha ũthamaki. Nataka unene na Mungu Ndenda warie na Ngai na uchunguze moyo wako. na wĩthuthurie ngoro yaku. Umejishughulisha sana na kazi zako nyingi. Nĩ wĩhete shughuli mũno na mawĩra maku. Bidii nyingi ya uko nje hayawezi leta mavuno mara 100. Kĩo kĩingĩ gĩa kũu nja gĩtingĩrehe magetha maita igana. Lakini mambo ya ufalme yanaweza leta mavuno 100. No maũndũ ma ũthamaki no marehe magetha maita igana Kwa rĩmwe. sababu mwenye mavuno wa ufalme huu anatangaza ipo. Nĩ tondũ mwene magetha wa ũthamaki ũyũ arauga marĩ Na ho. hakuna juhudi tunaenda kutia katika kupata hayo mavuno. Na gũtirĩ kwĩrutanĩria tũrerutanĩria thĩinĩ wa magetha macio. Nafasi yetu ni ya kufuata sheria. Kanya gaitũ nĩ gakũrũmĩrĩra mawatho. Tusitelemuke Misri, Tũtigaikũrũke Misiri. tukae ugenini kama wageni. Tũikare ũgeni-inĩ ta andũ ageni. Bwana tusaidie. Mwathani atũteithie. Bwana tusaidie. Mwathani tũteithie. Bwana tusaidie. Mwathani tũteithie. Bwana saidia wake. Mwathani teithia Bwana atumia. saidia waume. Teithia athuri. Bwana saidia vijana. Teithia andũ ethĩ. Bwana saidia watoto. Mwathani Bwana teithia ciana. tusaidie Baba tũteithie. sisi ambao ni wa mara 100. Ithuĩ tũrĩa maita igana. Tusiwe na wasiwasi. Tũtikagĩe na nganja. Tusifikirie kama watu wa dunia. Tũtigecirie ta andũ a thĩ ĩyo. Dunia tunatangaza ndio itatutafuta. Tũratangatha atĩ thĩ ĩyo nĩyo ĩgũtwetha. Ikituambia ya kwamba wameona Mungu wetu. Ĩtwĩre nĩyonete Ngai witũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tumekataa wasiwasi. Nĩtwarega wasiwasi. Tumekataa hofu. Twarega kĩeha. Tumekataa aibu. Twarega gĩconoko. Tumekataa kuchekelewa. Twarega gũthekererwo. Tumekataa kuinama. Twarega kũinama. Mwaka wa mavuno. Mwaka wa magetha. Tunatangaza Nĩtũratangatha amani kwetu thayũ kũrĩ na ithuĩ furaha na gĩkeno katika jina la thĩinĩ Yesu. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tusaidie Tũteithie yale yaliyofanywa na baba wetu wa imani, maũndũ marĩa mekirwo nĩ baba witũ wa wĩtĩkio. wakaondoa uadui, Makĩeheria rũthũũro. wakaondoa magombano, Makĩeheria mbara. wakaondoa yale yote ambayo huyapendi. Makĩeheria maũndũ marĩa mothe Mpaka ũtendaga. baba wetu Abrahamu akatangazwa baba wa imani. Ona nginya ithe witũ wa Ibrahimu Hayo agĩtangathwo Isaka wĩtĩkio. akayatenda wakati wake. Ona Isaka agĩka mahinda-inĩ make. Tunatangaza mwaka wetu wa mavuno. Tũratangatha mwaka-inĩ
nasi tutafanya majukumu yetu ya ufalume katika jina la Yesu. Hatutakosa cha kulipwa wakati Yesu utarudi na ujira mkononi katika jina lako. Tusaidie waume, tusaidie wake, tusaidie vijana, tusaidie watoto, tusaidie kama kanisa la Kristo katika jina la Yesu. Nekwerutera gatorome na inyana ngoro yakwa yothe jathekagĩra uge waku. Nekwerutera gatorome, nekwerutera gatorome na inyana ngoro yakwa yothe jathekagĩra uge wake. Nekwerutera gatorome, I will pledge allegiance to the Lord with all my heart, with all I have. I will seek to honor His command. I will pledge allegiance to I will pledge allegiance to the Lord with all my heart, with all I have. I will seek to honor His command. I will pledge allegiance to the Lamb. Nekwerutera gatorome na inyana ngoro yakwa yothe jathekagĩra uge wake. Nekwerutera gatorome, nekwerutera gatorome na inyana ngoro yakwa yothe jathekagĩra uge wake. Nekwerutera gatorome. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu mwema, hakuna Mungu kama wewe. Neno lako li ndani ya mioyo yetu ya kwamba ni mwaka wa mavuno ndio, na ni mwaka wa mavuno mengi ndio, lakini sheria za ufalme zingali zipo. Tusaidie kuzitii kama baba wetu wa imani alifanya uzao wake wote ubarikiwe kwa sababu ya kukutii. Tusaidie tuzitii sheria za ufalme huu katika jina la Yesu. Saidia waume kukupenda na kukutii. Saidia wake kukupenda na kukutii. Saidia vijana wetu na watoto wetu kukutii na kukupenda. Hata katika mavuno mengi ya mwaka huu kusiwe
kuna mmoja atatelemka Misri. Oh, yes, Lord. Tumekataa juu ya madhabahu haya, tumekataa walionenewa neno hili la unabii siku ya leo. Tumekataa kutelemka Misri kwa sababu tutatii sheria za kukaa ugenini kama wageni. Yes, Lord. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwaka wa mavuno mengi. Hatutasumbuliwa na yale yanasumbua dunia. Umetuambia hivyo katika neno lako. Yes, na umetuagiza na sheria rahisi tujishughulishe na ya ufalme. Oh, yes, Lord. Tusaidie. Tusaidie Bwana. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Asante kwa sababu ya mavuno. Yes, Lord. Asante kwa sababu ya mavuno ya mara 100. Amen. Jina lako litukuzwe. Jina lako libarikiwe. Amen. Kanasi wiki inayokuja. Yes, wanaohitaji faraja uwafariji. Wanaohitaji uponyaji uwaponye. Yes, wanaohitaji kuinuka viwango vingine vya juu wapandishe. Amen. Katika jina la Yesu. Yes, kusiwe hata mmoja aliyefika madhabahuni siku ya leo oh, yes, atatoka ameinama. Amen. Kila haja, kila hitaji, yes, kutana nalo sasa. Amen. Kwa utajiri mwingi oh, yes, ulio katika Kristo Yesu. Amen. Barikia wana Penieli. Watajirishe. Yes, nimewatuma sasa wakaitwe watu waliobarikiwa. Amen. Na Mungu wao aanze kuvuta watu kwao. Oh, yes, Lord. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunatangaza adhuhuri ya siku ya leo. Yes, Lord. Mwaka wetu wa mavuno ambao umeanza na tayari tunaendelea. Yes. Hatutaomba, hatutanyimwa, hatutachekelewa, hatutaaibika. Sisi ni wabarikiwa. Jina la Yesu. Na hata kama tutasukumwa, tumetangaza siku ya leo. Yes, Lord. Hatutatelemka Misri. Sheria tutaziweka za wokovu na imani yetu. Katika jina la Yesu. Kanasi ni usiku sana. Kanasi kabla ya mapambauko tukuone Yesu ukirudi hewani. Amen. Tusaidie. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amen. Amen. Asalimia mtu mwambie